Alhamdulillah, ami ala fo k'ala tanu k'ala barikada ala min y'a latigɛ an ka sigi bi tilegan in na ka bɛn mercredi ma le 6 mois 2021. A tɔgɔ an tɛ fɛ ka video janya kosɛbɛ an balimakɛ ni an ka karamɔgɔba n'o ye Imam Mahi Watara Sebenikɔrɔ wa bɛ wa ɲɛmɔgɔba dɔ don an bɛ dugawu k'a ye ala k'an n'a sabati tiɲɛ kan parce que o de ka gɛlɛn diinɛ baara la. An bɔra ka video dɔ lajɛ, video in bɛ bɛn a tɔgɔ miniti 16 ma 16 minutes n'a sɔrɔ an hakili ka di seconde damadɔ b'a sanfɛ. Bon kumakan caman b'a la mais a nafa ka dɔgɔ dɔɔni. A kumakan dɔ ye a bɛ ka kuma minnu bɛ don kɛ wajulukɛyɔrɔw la, a kumakan b'a la. Kumakan filanan a bɛ ka kuma moriya cogoyaw kan. Kumakan sabanan ani laturu cogoya. Bon kumakan fɔlɔ n'o ye dɔn cogoya ye n tɛna jaabi di o kan hakili la minnu bɛ dɔn kɛ alhamdulillah olu bɛna jaabi. Kumakan filanan n'o ye moriya ye ani laturu an bɛna fitinin f'o la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma parce que an y'a ka video bɛɛ lamɛn. Ni mɔgɔ kɔni y'a lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la ko ala min garisigɛ kalan na i b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ de bɛ ka fɔ. Mais dɔnnibaga n'i bɛ kuma i kan ka kuma ni dalilu 4 de. I jija i ka kuma ka sɔrɔ dɔ de kɔnɔ. An ye video daminɛ fo k'a ban a ma kelen fɔ an ye kuma ninnu bɔra min. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ dɔnnibaga kuma cogo ye. I ka kuma ta yɔrɔ fɔlɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ a k'a sɔrɔ i bɛ k'i sinsin kuranaya dɔ kan. A ye video bɛɛ lamɛn a ma dalilu foyi fɔ a kuma si la ni kuranaya dɔ ye. A filanan ye k'i sinsin kira ka hadisa dɔ kan. An ye video bɛɛ nana dɔrɔn nafa foyi t'i ye kalan na tugun. O kama an ka kuma ni dalilu ye an ka nin dɔgɔ ni hakililaw bɔ a la. A ka kuma fɔlɔ moriya ko la a ko ko Ibn Taymiya ye nasi sɛbɛnni sabati k'a daga. A tɔgɔ ye di a tɔgɔ Imam Ahmad k'o fɛnɛ y'a sabati. Donc bi olu y'a sabati an b'o ɲininkali kɛ sinon ne hakili la kunu wahabiyaw y'a yira de ko kuranɛ yɛrɛ de sɛbɛnni tɛ bɛn fiyewu. Nka bi an nana dalilu dɔ sɔrɔ jaa ko wahabiyaw ko k'a bi bɛn. Alhamdulillah Imam ka kuma la tugun a nana n'a ye ko mais ko an ka morikɛ wele k'a ka sɛbɛn walanka qu'est-ce que an bɛ kuranɛ sɔrɔ a kɔnɔ. De kabako ye koyi an b'ale de ɲininka n'an tɛ kuranɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ taa mun de sɔrɔ a kɔnɔ. An bɛ Imam Mahi yɛrɛ ɲininka o la kelen. Filanan a ka d'an ye a ka dalilu dɔ de fɔ an ye kuranɛ aya dɔ la walima hadisa dɔ walima ijmaw dɔ la ko ni kuranɛ aya tɛ n'i ye nin fɛn in fɛnɛ sɛbɛn a kɛra mɛlɛkɛ tɔgɔ ye a kɛra jinɛ tɔgɔ ye a kɛra kolojan dɔ ye k'o ye haramu ye walima o ye shirikuya ye o de ye dalilu ye. Isbatu shay'in la yanfi huquqa ghayri. K'a fɔ nin fɛn min filɛ nin a finen don o t'a yira k'a se ka kɛ jɛman ye dɛ. K'a fɔ moriya bɛ se ka bɛn ni kuranɛ gɛrɛgɛrɛ sɛbɛnni mais dalilu jumɛn bɛ yen ko n'i ma kuranɛ fɛnɛ sɛbɛn ko n'i taara mɛlɛkɛ tɔgɔ sɛbɛn wala i ye jinɛ tɔgɔ sɛbɛn walima i ye hali adamaden ɲɔgɔn dɔ tɔgɔ sɛbɛn k'a bɛ haramuya. Donc a ka d'an ye o de ka fɔ an ye ka nɔgɔ bɔ kuma la walahi ne tɛ mori ye walahi n tɛ lajɛlikɛla ye ala b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mais an mago bɛ kuma ka kɛ dalilu de a kana na kɛ nin dɔngɔ ani min bɛ bɛn ne ma jinɛ to ye. A ko dalilu de fɔ an ye an mago b'o de la mais kuma in bɛɛ lamɛnna k'a ban ma kelen fɔ o si la. Bon dinɛ dalilu tɛ taa i hakilila kan. Kumakan ɲɛ filanan a nana fɔ an ɲɛna tuguni ko dɔ bɛ ko moriden dɔ ye ko a fɔra ko ka fa Buhita ɲan'o bolo. Ko tun bɛ ka fali bo ko wusula ye. An mago b'a ka dalilu de fɔ a kana na kuma n'a hakilila ye a k'a fɔ bon ni kuranɛ aya in ko n'i ye fali bo kɛ wusula ye i ka wurudi kɛtɔ la walima hadisa ko ten walima ijmaw de y'a fɔ ka kitabu fɔ an ye k'o ye haramu ye o de ka d'an ye. Mais a kana kɛ komi e t'a fɛ dɔrɔn ko haramu don dinɛ to ye. Ni dinɛ kɛra o ye dɔrɔn nafa t'i ye kalan na bilen. Donc a ka kumakan wɛrɛ jumɛn bɛ yen a nana ko a fɔra ko a tɔgɔ ko kira dɔ tun bɛ ko tun bɛ laturu da. Donc ni mɔgɔ min ta n'o ta bɛnna ko kira danna ye. Ko e sigi o ko mun de b'a yira an na ko n'a sɔrɔ sisan ta n'o ta ye kelen.
an bɛ jaabi segin a ma mun de b'a yira ale fɛnɛ la ko a n'o fɛnɛ tɛ kelen donc dalu jumɛn de b'ale bolo ko laturu minnu bɛ ka dan sisan ko ni Nabila Idirisa ta kɛcogo fɛnɛ tɛ kelen ye an mago b'o la a ko fɛnɛ fɔ an ɲɛna ni o dalilu ye k'a sɔrɔ ni dɔngɔ tɛ hali bi ka min kangari da an kana diinɛ kɛ ni dɔngɔ ye an kana kɛ yɛrɛsago kɛ wahabiya sigilen b'o de kan nin fɛn in bi bɛn ne ma o de bɛ daga nin fɛn in tɛ bɛn ne ma o de ye haramu ye o de kama an tɛ fɛ ka don da fɛ u fɛrɛla anw faw ma tan de ka fɛrɛ an ka karamɔgɔw ma tan olu y'u sigi k'u bolo dɔw sen kan ko bɛɛ n'i kun kelenna bɛɛ n'i ka faamu diinɛ to ye n'i y'i kumana dɔrɔn i ka kuma bɔra min i sinsinnen don mun de kan an mago b'o de la walasa an ka tayɔrɔ sɔrɔ a la ka segin k'a walawala n kalenna ala la o min ye ne dan ne tɛ mori ye o min ye ne dan ne tɛ laturu yɛrɛ dɔn c'est-à-dire ni n t'a dɔn n m'a fɔ n t'a dɔn laturu ye min ye dɛ mais laturu yɛrɛ mana ci ni so in tɔgɔ de ni tɔgɔ de ne ni ala cɛ ne t'a dɔn ne kɔni bɛ mɔgɔw y'a la wa ala yɛrɛ ye ne ka mɔgɔ ne yɛrɛ ma kanu k'a dɔn fiyewu mais toujours an mago bɛ de k'a fɔ ne tɛ nin fɛn in dɔn walima ne tɛ nin fɛn in fɛ an kana fɔ k'an k'o de haramuya en tant que dalu dɔ t'an bolo an sinsinnen bɛ min kan fo de ka sɔrɔ an bolo an bɛ k'an sinsin min kan a nana mun fɔ ko mɔgɔw ma kɛgun surtout minnu bɛ lajɛli kɛ k'u bɛ ka lajɛli kɛ mais u yɛrɛ ka ko jumɛn bɛ yen k'u sera k'o ye k'u yɛrɛ bali o la an b'a fɔ nin tɛ hali kodɔnna yɛrɛ ka kuma ye janko kalankɛla munna don min na kira n'a ka sahabaw bɛ taa Uhudu kɛlɛ la jɔn bɛ ko dɔ ye komi ala yɛrɛ o min y'an da o don ala tun tɛ se k'a fɔ kira ɲɛna aw bɛna taa ni kɛlɛ min na kɛlɛ man da o la dɛ a ye kɛlɛ dabila mais o bɛɛ la ala ko a ye taa de o tɔ la ala tun t'a dɔn de wa walima mun de don walima ala ye sahabaw di fagali ma fɛnɛ yan donc an b'a ɲininka a fɛnɛ k'o dɔ fɔ walawala ye an ka se k'o faamuya n tɛ kuma kelen ka min fɔ an ka na diinɛ kɛ k'an nɛn ja ni kɔgɔmugu ye an kumana yɔrɔ o yɔrɔ dalu dɔ ka sɔrɔ an bolo o ko in na an sinsinnen bɛ min kan kuranɛ kɔnɔ hadisa la dɔnnibagaw ka kuma la a banna n'o bɔra a la dɔrɔn n'i nana fɛn o fɛn fɔ min tɛ sɔrɔ nin kɔnɔ bɛɛ y'i ka hakilila de peut-être minnu tɛ ko kalama olu de bɛ se k'o minɛ mais ala sɔnna ko mɔgɔ cira kalanso la i b'a dɔn nin bɛ ka nin dɔngɔ de fɔ militi 16 kuma bɛɛ kuranɛya kelen ma fɔ k'a bɛ k'a fɔ nin de ye n ka dalu ye hadisa kelen ma fɔ ijimaw kumakan kelen ma fɔ diɲɛ kitabu si ma fɔ k'i sigi k'a bɛɛ fɔ ten minnu bɛ bɛɛ yɛrɛ hakili ma olu bɛ daga minnu tɛ bɛɛ hakili ma y'o bɛɛ haramuya an ka lajɛ dɔɔni an ka dɔ bɔ ko in na an ka dalu ɲini tiɲɛ yɛrɛ la an ka yɛrɛ bonya guloki da an ka taa kalan kɛ mɔgɔw sɔn an ka fɛn dagalenw ni fɛn haramuyalenw dɔn dalu de tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ de ni dalu filɛ laturu ye haramuya dalu filɛ an ko ka na n'o de ne ko mɔgɔ t'a dɔn ko a tɔgɔ ko y'a dɔn cogo di ko nin Nabila Idirisa ta an fɛnɛ b'a dɔn cogo di e b'a dɔn cogo di k'o tɛ awɔ o de don ɲininkali jaabi bɛ segin ma e y'a dɔn cogo di k'o tɛ e bɛ se k'a haramuya cogo di k'a fɔ ne ye jinɛ tɔgɔ sɛbɛn wala n ye mɛlɛkɛ tɔgɔ sɛbɛn n mago bɛ i b'o haramuya ni mun ye fɛn jumɛn ne nana ni ɲɔbɔrɔ ye misaliya la k'e ma hɛrɛ wele ko n'a ɲama i k'an ta k'an bila so kɔnɔ e b'o haramuya ne ye jinɛ wele n y'a wele ka na mun na n'a hakili la baduru kɛlɛ la jinɛw mana kira dɛmɛ kɛlɛ la o tɔ la ala tun tɛ ka kira n'a ka sahabaw dɛmɛ jinɛw k'u sen bɔ a la o tɔ la kɔrɔ k'u fɛnɛ ye jinɛ fara ala kan tuguni yan n ka hakili la bɔ diinɛ la an t'a fɛ video ka janya nin ka se Imamu Mahi ma tiɲɛ yɛrɛ la a ka kuma in bɛɛ diyara n ye nka an mago bɛ dalu de la a ye kuma ninnu bɔ min kitabu jumɛn kɔnɔ kuranɛ aya jumɛn hadisa jumɛn dɔnnibaga jumɛn de bɛ ka nin fɔ an ye alhamdulillah mɔgɔw b'o la de yaga yɛrɛ y'a sabati ko wahabiya ɲɛmɔgɔba dɔw Ibnu Taymiya k'olu ye nasi sɛbɛn daga ka ban u ye nin yɔrɔ jumɛn fɛnɛ haramuya la donc a k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna o de ka d'an ye ala k'an bɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman d'a ma bɛɛ ka message partage a ka don imamu kulo la tiɲɛ yɛrɛ la k'an dɛmɛ nin baara ninnu na mɔgɔ sɔrɔ diinɛ binna dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ n tɛ n'an ma nin kɛ walahi diinɛ bɛ ka tiɲɛ tan ni dɔgɔnin yɛrɛ sago kɛ an bɛɛ kulo b'a la min ma nin fa kini na o girintitɔ bɛ t'i da sago fɔ bɔrɔ t'a kuma si la tiɲɛ yɛrɛ la a sera sa n'i kumana dɔrɔn i y'i ka kuma bɔ min i sinsinnen bɛ mun de kan i k'o fɔ an k'o mɛn an k'o faamuya o de ye diinɛ tiɲɛ mais ni diinɛ kɛra dɔrɔn ko ne hakili la mɔgɔ si ni mɔgɔ si hakili la tɛ kelen o i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de ka di ne yɛrɛ diinɛ kɔnɔ ko c'est-à-dire adamadenya yɛrɛ la nin fɛn in ka di ne mais o man di e mais ne bɛ se k'a fɔ n ko nin ka di ne o de ye wajibi ye
k'a fɔ k'e ta min bɛ yen dɛ n'o man di e yɛrɛ o de ye kafiriya ye o ye mun diinɛ ye wallahi wahabiya sigilen b'o de kan fɛn min ka d'u yɛrɛ ye o de bi bɛn fɛn minnu ma d'u ye haramu ye dalu jumɛn bɛɛ kɛ mɛ ka alijinɛ dɔ dilan i yɛrɛ ka jahanama dɔ dilan i yɛrɛ i hakilila ni min hakilila ye kelen dɔrɔn i bɛ don i ka alijinɛ kɔnɔ ni hakilila ni min ta tɛ kelen i b'o don i ka jahanama kɔnɔ mɛ o tɛ Ala ta ye dɛ an kana maa si don Ala ka jahanama kɔnɔ n'an dabara ye dalu de b'i don alijinɛ kɔnɔ dalu de b'i don jahanama kɔnɔ an b'a ɲini k'a dɔn nin dalu jumɛn de bɛ nin kuma ninnu na i bɔra ka militi 16 fɛn o fɛn kɛ donc ne t'o jaabi mɛ min ɲininka komi an ye a tɔgɔ Adara ka Seydina Ali mɛ ale dalu fɔ a la k'a fɔ a bɛ bɛn e fɛnɛ bɛ se ka haramuya ni dalu jumɛn i b'o de fɔ bon ni kana fɔ i hakilila de mɔgɔ ɲinama b'a kɛ olu bɛɛ hakilila don ko tɛ o mɔgɔ sɛbɛlama tɛ dɔn kɛ dɛ i bɛ dɔn kɛ kuma min o ye malobaliya de o bɛɛ hakilila don si ko tɛ i bɛ se ka dalu jumɛn de fɔ nin sɛbɛnfɛn in kɔnɔ dɔn ye haramu ye déjà k'ale ye sɛbɛnfɛn dɔ yira ka dɔn daga e fɛnɛ bɛ se ka sɛbɛnfɛn jumɛn yira k'a haramuya o de ko don lajɛli i bɛ se k'a haramuya sɛbɛnfɛn jumɛn na k'a sɔrɔ i ka hakilila tɛ dɛ n'i ye fɛn dɔ tɔgɔ sɛbɛn min tɛ kuranɛ aya yɛrɛ dɔrɔn ye e bɛ se k'o haramuya dalu jumɛn na o de ko don a banna o kɔfɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ hali n'i ye militi 100 kɛ kuma la en tant que i ma se ka bɔyɔrɔ sɔrɔ i ka kuma si la o si man ka minɛ k'a fɔ bɛɛ n'an ka se ka kuma ninnu fɔ an kana n'a kɛ k'an kun firifiri kuma bɛɛ kan dalu tɛ kuma minnu na dɛ Ala ka sigida wɛrɛ yira n na wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu